Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Ситораго News. Прежде чем начнем, подпишись и поставь лайк. Поехали! Певицей года 2022 в Таджикистане стала Мадина Ахназарова. Перспективная певица Мадина Ахназарова входит в шестерку самых лучших певцов-женщин в Таджикистане на данный момент. یک بار دیگر مبارک باشد دیپلم. مدینه در این روزهای سردی چی حال دارید؟ فکرم یک دو سه روز ای خانه نبرآمدم. چی شد که مدینه شما در روسیه نایستادید، مثلا دانشگاه نخوندید؟ من نمیخوام در اینجا زندگی کنم. من خودم بیگانه حس میکنم. با فکرتون اگر در روسیه میموندید، اگر کریر رانندگی کرده میتونستید؟ نمیدونم، شاید. شما اصلا سر کردید. هنرمندا 18,000 آدم بود در کنسرت. 18,000. اموقع خوشرو گذشت کنسرت بود. اموقع خوشرو مرا قبول کردن. بعد همون کنسرت من فهمیدم که در تئاتر اپرا بالت هم فعالیت کردید؟ یعنی شما وکیل اکادمی تمام کردید؟ کارکردگی بودم. و فکرم یک دو سال وقتی که خودتان گفتین مردم عکس گرفتن را سر کردم، بعد فهمیدم که مشغول شدم. مثلا مدینه اغنظر میتوند که هم خیلی ماشینش یک گوشه را دارد و دل خو مگزنش در آید و یک کیفیر خرید خورد، مثلا یک آب خرید نوشد، میتوندم خیلی کار میشه بود چی بانی؟ سوال یک تا مدینه که شوهر میکنی؟ Просто хороший человек, достойный человек. Как мы говорили, Мадина Ахназарова входит в шестерку самых лучших певцов Таджикистана. Но если вы хотите узнать именно, кто входит в эту шестерку, подписывайтесь на мой инстаграм-канал. Там я более подробно расскажу, какая из певиц заслужила это почетное место. На данный момент Мадина Ахназарова является постоянной участницей программы с Касымом на Barbuda Music. Недавно на их страницах в Инстаграм Снегиной Амонкуловой было опубликовано видео, где заявляется, что у них в скором времени намечается Australian Tour. Они будут радовать своим голосом всех фарсоязычных жителей, живущих в Австралии. Пожелаем им в этом удачи. И на этом все. Подписывайся и ставь лайк. Ваша поддержка – наше продвижение.